ko je stvarna Mata Hari u Vučićevom najbližem okruženju i šta nemačka štampa piše o njegovoj diktaturi. Zlo Vučićeve diktature ima žensko lice i ono se nalazi u raznim pojavama, od kojih su dve istaknute. Jedna mu je senka i sedi u kabinetu, možda i spava u njemu kad zatreba, a druga je opasan homo multiplex, vodi resor Ministarstva energetike i Srbija će tek da upozna njenu pravu prirodu. O celokupnoj slici Vučićevog blata u koji je uvaljao čitavu Srbiju, ponovo piše nemački Der Spiegel, ali šta o tome misli nemački Bild, to će se tek videti. Nikola Vlahović. Na svom vanrednom obraćanju anesteziranoj naciji 8. avgusta neumoljivi vlastodržac stao je ispred svoje elektronske, višenamenske, kineske table i počeo da objašnjava kako će Beograd uskoro postati svetska metropola, da će biti izgrađen gradiozni nacionalni stadion, da će svako za 2,5 sata stići iz Beograda do Budimpešte, da će biti izgrađen čitav novi grad u gradu, da će Srbija zaraditi milijardu evra od predstojećeg događaja koji smo svi čekali Expo, te da će svi imati plate najmanje 800 evra i mnogo toga još. Ujedinimo se oko ovoga, pozvao je Vučić sve njemu lojalne i one koji to hoće da budu. Eto, u znak dobre volje premestit će gvozdeni železnički most prema Zemunu, da ga pretvore u pešački kako bi premostili deo Dunava i spojili obalu sa velikim ratnim ostrovom. Nepunih par minuta nakon ove dugotrajne tirade, prepune pustih snova i ponekog realnog, ali preskupog posla, ostrvio se na sirotinju raju, pa je napao rade ljude da previše idu na bolovanja, a, u stvari, idu da beru maline, pa je optužio sve one koji su na poljoprivrednim imanjima dobili finansijske subvencije od države, da su pare uzeli, a ništa nisu uradili, pa je pokazivao isprintane satelitske snimke kako bi dokazao to o čemu priča. Beskrajna je drskost Aleksandra Vučića, čoveka koji je građane Srbije za 10 godina barem 10 puta žestoko presvukao, sa uličnog slenga prevedeno, opljačkao do gole kože, a specijalno se ostrvio na Beograd, i to na onaj stari Beograd koji njemu očigledno ide na labilne nerve, jer, ipak, uprkos tome što je tu rođen, on je mali iskompleksirani dođoš koji je to rano prepoznao shvativši da nema u ovom gradu one ključne, porodične i kulturološke korene. I to ne bi bio problem, da je to zdrava ličnost, jer i drugi su dođoši, pa su nekako postali Beograđani, ali ne i Aleksandar Vučić. Zato ruši sve redom, ili rekonstruiše, da ih niko više ne prepoznaje. Tokom jedne takve rekonstrukcije zgrade u Strahinjića Bana 73 na Dorćolu, poslednjih nedelja, potpuno je uništena dragocena unutrašnjost stana u kome je proveo poslednju trećinu života Dragiša Brašovan, jedan od najznačajnijih srpskih arhitekata 20. veka. Brašovan je bio osnivač moderne arhitekture u ranijoj Jugoslaviji i u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata. Najvažniji njegovi radovi izvedeni su u Beogradu, počevši od bivše Eskonske banke u Nušićevoj 4 i izgradnje Ruskog cara u Knez Mihajlovoj ulici, kroz niz reprezentativnih porodičnih vila kao što su kuće Richarda Škake u Deligradskoj 13, danas ambasada Belorusije, i Đorđa Genčića u Krunskoj 51, danas muzej Nikole Tesle, koje svedoče o prosperitetnom karakteru međuratnog razdoblja srpske građanske kulture, do zgrade državne štamparije, kasnije Biggs, hotela Metropol i mnogih drugih. Vučić je zgradu Biggs minus, a već osveštao i predao u privatne ruke koje će joj dati novi izgled. Zgradu muzeja Nikole Tesle je njemu blizak čovek odlučio da iseli i prisvoji, a muzej preseli u neki novi prostor. Teško je nabrojati sve svinjarije koje je ovaj iskompleksirani i podmukli čovek spreman da napravi na štetu Beograda, a, navodno, sve iz najboljih namera, jer to niko pre nije uradio, a mi smo uradili. Oko sebe je okupio sebi slične, opasne protuve, orkestar prevaranata kakav do sada nije viđen. Među njegovim zvezdama koje povremeno izvede na scenu, ko se još seća malog, feminiziranog, smešnog i isprepadanog ministrića finansija, nekog Lazara Krstića ili nekog ministrića prosvete koji se hvalio da ne zna ni reč engleskog jezika ali se razume u fiziku, ili jednog notornog alkoholičara koji je bio ministar nečega sa idejom da Srbija prokopa trasu Morava-Svardar-Egejsko more uz pomoć kineskog kredita od 100 milijardi evra. Nakon duže od jedne decenije, prevaranti koje Vučić izvodi sve su opakiji.
neki od njih i školovani. Osim Siniše Malog, Vučićevog Mefista koji već sad može da izračuna koliko će državu koštati njihovi zajednički zatvorski dani, pojavila se nedavno i Dubravka Negre Đedović, za koju se saznalo ovih dana da se udala za nekog Damira Handanovića, istaknutog člana Srpske napredne stranke, koga je Vučić, na opšte zgražavanje, imenovao za direktora Centra beogradskih festivala, CEBEF, u čijoj su nadležnosti Belef, Bemus, Fest i Sofest, jer taj Handanović je čovek televizije Pink, čovek koji je kompromitovanu pevaljku Svetlanu Ražnjatović producirao, a od škole je završio srednju, kao tehničar za rashladne uređaje. Ovo zadnje nije problem, pošten je to zanat, nego pravni fakultet u Novom Sadu koga se dokopao, a da niko ne zna kako i kad. Ali, i to će uskoro na videlo da se razjasni ko je upisivao ocene i po kojim cenama i kompenzacijama. Ipak, Handanović je jedno vreme bio meta Vučićeve propagande zbog bliskih veza sa bivšim ministrom i lažnim doktorom nauka Nebojšom Stefanovićem i kontroverznim biznismenom Aleksandrom Papićem. Ipak, napravili su pak. Vučić ga je i napao kako bi ga sebi privukao. Dopao mu se. Handanović je beogradski Rom, svačiji brat po mučeništvu, pa mora da bude dobar na sve 4 strane čaršije, sa svake. Bilo je Handanoviću suđeno da se petlja oko muzike, da bude pevač, interpretator narodne muzike, jer i njegov otac, Hašim Handanović Paško, bio je pevač nekadašnjeg diskosa gde se takva umetnost snimala i na ploče stavljala. Ali, kako je Dubravka Negre Đedović, koja je sa tim srednjim, muževljevim, francuskim prezimenom i 4 dece, 2 zajedničko i 2 njegovo iz prethodnog braka, stigla tako reći skoro u Beograd i još skorije postala ministarka energetike, pa se onda još brže razvela i udala za Paškovog sina, Damira Handanovića, žena u čijoj biografiji piše da govori 4 jezika, ima 4 dece i isto toliko fakulteta, specijalizacija i viših škola. To je već podvig vredan pažnje i na tu osobu treba potrošiti dosta vremena, jer je i ona dobila i ozbiljan zadatak da sa pozicije resornog ministra, a bez realnih potreba Elektroprivrede Srbije, drastično poveća cene struje u Srbiji. Baš na početku jeseni 2023, kako bi već letargično građanstvo u Srbiji bacila u duboku hibernaciju tokom dolazeće zime. I sve to prema uputstvima Aleksandra Vučića i njegovog režima, koji takođe slepo ispunjava sve što mu MMF i Svetska banka kažu, i što god mu ko kaže od moćnih institucija iz Evrope i Amerike. Dakle, pomenuta ministarka, sada je gospođa Handanović, ovih dana se isticala upornim zahtevima za reformama kako je nazvala nova povećanja cena struje i gasa. Handanovićima neće biti hladno, već oboje imaju svoje rezidencije i naselje u Beograd na vodi. Bivši muž ministarke Handanović minus Đedović, Kristof Negre, poznati je sportista, a danas biznismen. Završio je fakultet na Oksfordu, a radio je kao advokat i menadžerski savjetnik u Evropskoj investicionoj banci. Osnivač je Western Balkans Private Equity Fund, kao i vlasnik firmi Covidor International i D&D-razvoj nekretnina, a Dubravka mu se primakla kad je radila kao novinarka i producent CN International i kao izveštač ove televizije iz Afganistana. Javnost u Srbiji će tek da shvati sa kim posla ima, kad stignu prvi naduvani računi za struju ove jeseni. A gospođa Đedović minus Negre minus Handanović uvek ima plan B ako dođe do neprijatnosti na terenu. I novi suprug je vrlo mobilan i sna, lažljiv. Druga Vučićeva ikona, takođe je karijeru počela kao novinarka stranih agencija, ali malo drugčije. Prema podacima kojima raspolaže poznati nemački novinar Michael Martens, završila je kurs za PR u Sjedinjenim Američkim Državama, na seminaru u organizaciji State Departmenta, State Departmenta, kao i seminare za PR krizni menadžment u organizaciji OEBS- a i Saveta Evrope, PR i eksterna komunikacija u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta, NDI, i seminar o PR- u tranzicionim vladama. U organizaciji Konrad Adenauer Stiftunga, nijedan od tih kurseva i radionica nije trajao duže od 7 dana. Zvuči moćno za neupućene, ali su u pitanju u najbolje slučaju kratke obuke. Međutim, rezultati su impresivni. Suzana Vasiljević je već duži niz godina senka Aleksandra Vučića
njegov komesar za medije i propagandu koja istovremeno vrši još niz funkcija. Naime, ova savjetnica srpskog diktatora imenovana je za članicu Saveta Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Osim što je savjetnica za medije predsjednika države, ona je i članica nadzornog odbora Air Srbije. Od 2019. godine je i članica Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije, a krajem aprila postavljena je i za članicu Upravnog odbora Beogradske filharmonije. Kako zapravo izgleda jedan vrsni stručnjak za odnose sa javnošću, šta ga izdvaja od ostalih i koliko je egzotičan posao Prminus, a u Srbiji, govori Suzana Vasiljević, koja u svojoj profesionalnoj riznici čuva 20 godina iskustva u domenu odnosa sa javnošću. Pre nego što je odškrinula vrata Prminus, a radila je kao novinar i producent sa svim nivoima vlade i nezavisnim medijima širom Srbije, kao i iz čitavog sveta, uključujući predstavnike najvećih televizijskih stanica, nosila je u svojim rukama imidž Ministarstva unutrašnjih poslova i kao prdirektor Srbija šume, mnogo saznajnog i iskustvenog ovom prilikom podeliće sa svima koji iz prikrajka merkaju pr ili žele da znaju šta je taj pr. Upoznajte Suzanu Vasiljević, ženu posebne harizme i stručnjaka koji istinski zna svoj posao. U kabinetu Ivice Dačića eskalirao je sukob na relaciji Dačićeve portparolke Suzane Vasiljević i izvesne Ivane Petrović. I Suzanu je Dačić morao da udalji iz kabineta između ostalog i zbog činjenice da je Suzana Vasiljević u višegodišnjoj emotivnoj vezi sa ni manje ni više nego predstavnikom francuske obaveštajne službe Georgesom Uriotom, koji je bio sve zaposlenik u ambasadi Francuske u Beogradu. Suzana Vasiljević je sklonjena u Srbijašume, a time i Georges Uriot iz Dačićevog okruženja, čime je pao intenzitet odnosa i između smenjenog šefa kabineta Branka Lazarevića i francuskog obaveštajca, što se sve zajedno iz kabineta na Andrićevom vencu ocenjivalo kao nedopustivo ponašanje Ivice Dačića, dajući mu time na znanje da je pod budnim okom drugih nadležnih službi bezbednosti koje su pod kontrolom predsjednika Republike svih ovih godina. Kako se ubrzo ispostavilo, jer ni policija, za razliku od njenog ministra, ne želi da ćuti na lažne optužbe, ona nije prisluškivala potpredsjednika Vučića, već njegovu medijsku savjetnicu Suzanu Vasiljević, koja je iz MUP minus a Srbije isterana jer je javno špijunirala sa svojim dečkom, francuskim obaveštajcem Georgesom Uriom, protiv interesa Srbije. Zahtev policije za praćenjem i njenih telefonskih brojeva odobrio je i istražni sudija, na predlog tužioca. Ali, pokazalo se, baš takva Suzana Vasiljević je trebala Vučiću, kompromitovana, ucenjena, biseksualna. Ipak, to su tek dve osobe od brojnog naprednjačkog plemena, sastavljenog od probisveta svih kalibara, tako reći jedna neo-minus radikalska kolonija u kojoj je dopušteno i poželjno kršenje svih zakona, pljačka, otimačina, kurvanje, narkomanija, nasilje, rasturanje građanskih pokreta, prebijanje i zatvaranje onih koji su im stali na put ili digli glas protiv njih. Uostalom, koji i kakav je Vučić, mimo njegovih kriminalnih podanika, opisao je također jedan nemački novinar, Walter Mayer, u jednom od posljednjih brojeva štampanog izdanja najčitanijeg nemačkog nedeljnika Der Spiegel. Ovako počinje njegov veoma opširan članak pod naslovom Lutkar iz Beograda, koji je preneo odmah i Deutsche Welle, a za njim niz drugih svetskih agencija. On je, nema sumnje, veliki državnik. Predsjednik Srbije visok je skoro 2 metra. Samo se u razgovoru Aleksandar Vučić ponekad pretvara da je manji nego što jeste, predsjednik sebe vidi kao zastupnika svih Srba, uključujući i onih koji žive u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu, kao garanta mira na Zapadnom Balkanu. Ali svako ko razume srpski, čita između redova i prati agitaciju privatnih minus emitera lojalnih režimu, doći će do drugog zaključka. Recimo da Vučić ima sve što je potrebno da bude palikuća. Autor podsjeća da desetine hiljada ljudi već mesecima u Beogradu i drugim gradovima Srbije protestuju protiv autokratskog predsjednika. Spoljnopolitički kurs beogradskog lutkara je kao hodanje po užetu. Proklamovani su odnosi sa Briselom i Washingtonom, ali neguju se i oni sa Pekingom i Moskvom. Beograd se do danas nije pridružio sankcijama Rusiji, umjesto toga,
raste uznemiravanje ruskih opozicionara koji su izbegli u Srbiju, piše u tekstu. Centralnu ulogu, dodaje se, u njegovim kalkulacijama, ima moćna Srpska pravoslavna crkva, SPC, koja gvozdenim kleštima drži 15 miliona pravoslavnih Srba širom sveta. Zbog toga Vučić hvata u zamku sveštenstvo, koje je 90-ih bilo kritički orijentisano prema velikosrpskom despotu Slobodanu Miloševiću, u čije vrijeme je Vučić bio na službi kao ministar informisanja. U tekstu Waltera Majera piše i da su stvari u regionu u posljednje vreme izmakle kontroli uz pitanje da li Moskva koristi Vučića kao oruđe u nastojanju da razmirice proširi van Ukrajine, u srce Evrope. Ankete među ruskom pravoslavnom braćom u Srbiji to potvrđuju. Iako ta balkanska država pregovara sa Briselom već gotovo 10 godina, više od polovine građana na referendumu bi se izjasnilo protiv članstva u EU, a 45% ispitanika Putina opisuje kao najboljeg i vrhunskog svetskog političara. Prati ga, na znatnoj udaljenosti, šef kineske države Xi Jinping, dodaje se. Navodi se i da kad god je pod unutrašnjim političkim pritiskom, Vučić kao da pušta sa uzice svoje nasilne pristalice na sjeveru Kosova, većinski naseljenom Srbima. Kosovo je Gordijev čvor u tkivu Evrope i Vučićev adut u pokeru za vlast i sinekuru na Balkanu. Legije visokih diplomata u ime Brisela ili Washingtona nisu uspele da reše taj problem, a Vučiću ne pada na pamet da se ispod cene odrekne tog svog pregovaračkog uloga, piše Spiegel. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Spiegel piše da Vučić govori o velikoj i ozbiljnoj krizi u susednoj zemlji, ne navodeći kako namerava da doprinese smirivanju tenzija. Na sastanku održanom 20. jula u Beogradu, kojem su prisustvovali patrijarh Porfirije, on i Dodik, razgovarano je, kako se navodi, o pitanjima od nacionalnog značaja za srpski narod, što zvuči kao da znaci ukazuju na oluju, piše nemački magazin. Samo par godina ranije, neposredno pred kraj pandemije virusa korone, Der Spiegel je ovako pisao. Mnoge vlade u srednjoj i južnoj Evropi, a posebno u zemljama Zapadnog Balkana, iskoristile su vanredno stanje i pandemiju kako bi ojačale izvršnu vlasti i masovno ograničile slobode. Ali je Srbija zemlja čije su vlasti otišle najdalje u ograničavanju pravne države. Magazin je pisao da u Srbiji opozicioni političari, aktivisti za zaštitu ljudskih prava i nezavisni mediji gotovo jednoglasno govore o kršenju Ustava i o državnom udaru. Pri tome se, podsjeća Špigel, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smejao na račun virusa, da bi nešto kasnije usledio zaokret i on je mimo parlamenta proglasio vanredno stanje što je dovelo do ozbiljnih ograničenja osnovnih prava i javnog života Srbije, iako je ona i sada srazmjerno malo pogođena korona krizom. Spiegel je pisao da u Srbiji u stvari samo parlament ima pravo da proglasi vanredno stanje, ali da rupa u Ustavu to dozvoljava i predsjedniku, ako je zakonodavna vlast sprečena, što je Vučić i iskoristio pozivajući se na zabranu okupljanja zbog pandemije. To nije prvi put da predsjednik zaobilazi Ustav. Tako je Vučić, na primjer, i šef svoje Srpske napredne stranke, iako mu Ustav zabranjuje da pored predsjedničke obavlja još neku funkciju, piše Špigel i ocenjuje da srpsko rukovodstvo ni inače ne pokazuje skrupule u potkopavanju Ustava. Navodeći da su u Srbiji uvedena rigorozna ograničenja i zabrane kretanja, posebno za starije građane, da je veći broj ljudi zbog kršenja tih zabrana završio i u zatvoru i da je vlada tek posle masovnog negodovanja zbog hapšenja novinarke Ane Lalić odustala od namere da centralizuje pravo na informisanje. Pisalo se tu o Aleksandru Vučiću i navodilo da je 90- ih bio ministar informisanja i ultranacionalistički ratni huškač, a sada se svakodnevno na televiziji predstavlja kao lider i spasilac Srbije. Jačanje nadležnosti u stvari ne bi bilo potrebno, pošto već godinama vlada bez ograničenja. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov nije mogao da doputuje u posetu Beogradu, nakon što su srpski susedi zabranili prelet njegovom avionu. Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, pisao je kako je propao susret predsjednika Srbije i Lavrova. Mnogi su u Nemačkoj bili uvereni da se Vučić spasao, jer je taj sastanak svim silama hteo da izbegne. A bilo je važnih tema za razgovore, podsjeća list na dil sa Gazpromom od kojeg bi Srbija minus, barem tako tvrdi Vučić, minus još 3 godine trebalo da dobija gas po povoljnoj ceni.
Ta vest je uglavnom tumačena kao ruska šećerlema za srpsko držanje prema Kremlju, prevashodno za odbijanje da se priključi sankcijama, navodi Frankfurtski list. No može se prevideti da Vučić već neko vreme pokušava da se oprezno odmetne od Putina. Jedan pokazatelj toga su povremeni kritički izveštaji i izjave u imperiji televizija, portala i bulevarske štampe kojima upravljaju Vučićevi intimusi i koji uvek izveštavaju u njegovu korist, dodaje list, navodeći da se u tim medijima čak čulo da je Lavrov gost koji se sam pozvao. Takve nijanse pokazuju da srpski predsjednik nije prevashodno ideolog, on nema ništa protiv objava bratstva sa Rusijom, kad mu to politički koristi na unutrašnjem planu, ali ne želi da usred rata sa Rusijom uđe u krvno bratstvo. Šta stvarno misli nemački Bund o Vučiću, pokazat će se vrlo brzo. Voda kipi na sve strane. Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neki od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.